سب سے پہلے تو میں جو آج ہم یہاں پہ جس ہستی کی وجہ سے جمع ہیں اور جو برسی ہم منا رہے ہیں باچا خان بابا کی، ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی. اور وہ اس عظیم انسان جو کہ یہاں مجھ سے پہلے بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور چاہے ہم جتنا بھی ان کے بارے میں بولیں وہ کم ہوگا. تو کوئی پشتوں میں کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں پختونوں کو؟ پښتنو زما خویندرونو ته خواسته چې مهرباني وکړئ، په خپل ځان کې اتفاق پیدا کړئ، په خپل ځان کې اتحاد پیدا کړئ، راځئ چې یو شو څنګه چې باچا خان وایي چې یا به یو کیږو که نه ورکیږو. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کہیں کیسے مزاج ہے؟ ناظرین، لوکل گلوبل میں بہت کچھ شامل ہے. شانگیر لودھی نے نیو یارک سے یہ ساری رپورٹ آج کے پروگرام میں شامل ہے. غیرت مند و بچوں، السلام علیکم. مجھے کہا گیا ہے کہ میں اردو میں بات کروں، اور اس دن مجھے کانسلیٹ میں بھی آپ ہی لوگ تھے جب مجھے انگلش میں کہا گیا تھا اور میرے سامنے سارے پاکستانی بیٹھے تھے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں ادھر انگلش میں بات کروں، تو میں نے اردو میں بات کی تھی. اس لیے وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی کہ میں اگر اپنی دل کی بات پہنچانا چاہتی ہوں تو میں اپنی زبان میں پہنچانا چاہتی ہوں. اب یہاں مجھے کہا گیا کہ آپ اردو بولیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں سارے پختون، تو اب میرے لیے تو بہت مشکل ہے. لیکن میں وہ باتیں جو کہ آج کل کے حالات سے ہماری پالیسیز جو ہیں اس کو میں تھوڑا سا اردو میں بولوں گی، اینڈ دین آئی سوئچ ٹو پشتو، بیکاز میرے لیے پھر بہت مشکل ہوگا اردو میں آگے بولنا. سب سے پہلے تو میں جو آج ہم یہاں پہ جس ہستی کی وجہ سے جمع ہیں اور جو برسی ہم منا رہے ہیں باچا خان بابا کی، ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی. اور وہ اس عظیم انسان جو کہ یہاں مجھ سے پہلے بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور چاہے ہم جتنا بھی ان کے بارے میں بولیں وہ کم ہوگا، کہ انہوں نے نہ صرف پختونوں کو بلکہ پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، اور وہ تھا عدم تشدد کا، جو آج کل بہت ہم سب کی ضرورت ہے، پوری دنیا کی وہ ضرورت ہے. انہوں نے اس وقت پختونوں کو جگانے کا کام شروع کیا جس وقت کوئی بھی ہمارے پختون جو تھے وہ بالکل سوئے ہوئے تھے، اور وہ نکلے. انہوں نے کہا کہ جی تعلیم حاصل کریں. ان کو کہا گیا کہ یہ تو کافر ہے. ہمارے ان پہ تو شعر بھی بنا تھا مجھے، سبق دا مدرسے ہوئے دا پارے دا پیسے ہوئے، جنت کے بیزینی اور دوزخ کے بغپے ہوئے. تو اس کی وجہ سے ہم کوئی نہیں، ان کو کافر کہا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی عدم تشدد، یہ قتل و غارت، یہ سب چیزیں بند کرو اور ان کو قلم دو. ان کو وہیں کہ جی یہ تو کوئی ایجنٹ ہے، اور اپنے زندگی کے بہترین سال انہوں نے جیل میں گزارے.
ان کو کوئی کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ یہ آپ کریں، نہ ہی انہوں نے وہ جاگیریں لی کہ جی جاگیروں کے لیے جیل میں جاؤ کہ میں واپس آؤں تو مجھے یہ ملے. انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا اور بہت ایک ایگزامپل کریٹ کی پوری دنیا کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اور ایک تحریک کی. اور یہ ANP جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک تحریک ہے، اور تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی. ہم نے جدوجہد کی بہت زیادہ، لیکن جس وقت ہم حکومت میں آئے تو ایک بات میں تھوڑی سی اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گی، پھر میں گورنمنٹ کی پالیسیز اور اس پہ آؤں گی. جب ہم باچا خان بابا اور پھر ولی خان بابا کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے قافلے کے سپاہی ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر کسی کو عزت دیں، اور سیاست ہر کسی کا حق ہے. ہر کوئی، ہر ایک پارٹی پاکستان میں کام کر سکتا ہے، اس کا حق ہے. جیسے ہم کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں. ہمیں عزت اور احترام سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی بندہ ہے، ہم ان کی پالیسی کے خلاف جا سکتے ہیں، اس کی ذات پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری پارٹی کی ایک بہت ہی بڑی، میرے خیال سے ہم لوگ جو ہے تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ذات پہ بات نہیں کرتے، ہم ان کو عزت دیتے ہیں. اگر ابھی بھی ہماری حکومت میں، ہمارے صوبے میں کوئی بھی بندہ آتا ہے، کوئی بھی لیڈر آتا ہے، ہم ان کو اپنے تمام وسائل ان کو دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پیچھے سٹیج میں کھڑے ہو کے گالیاں دیں. ہمارے باچا خان بابا کو گالیاں دیتے ہیں باقاعدہ لوگ، لیکن ہم آگے سے جواب نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. پښتانه چې ناستي که نه نو بیا ورسره اردو ویل ډېره ګرانه خبره شي. هسې کنې چې وایي بیا دومره دغه نه دی، خو چې مخامخ پښتانه نو بیا هغوی سره وایي هغه د زړه خبره خو به کلا بیا په خپله ژبه کې کوو که نه. مونږ وایو چې مونږ دا ملک چې دی دا به مونږ څنګه دغه کوو. پښتنو خو خپلې قربانۍ ورکړې، ما چې څنګه ووایي چې 2009-2010 زمونږ دپاره 9/11 به هره ورځ وه هلته کې، پښتنو خپلې وینې ورکړې. مونږ به خلک وایي چې د خپل کام دپاره به ته وینه ورکړې، مونږ د دنیا دپاره ورکړه، مونږ په فور فرنټ باندې هلته کې لګیا یو. نن دې مونږ هغه ځای کې نه یو، نو نن دلته کې به دا رڼاګانې نه وي، نن به دلته کې دا ژوند نه وي چې کوم صرف دلته نه په دنیا کې هېڅ ځای کې به دا ژوند نه وي که مونږ قرباني ورنه کړو هلته کې. مونږ ته ویلی شي چې کرپشن دی، هر وخت دغه خبره کرپشن ظالمانانو د کرپشن نه راوځئ. خپل ځان ټیک کوي، هر یو کس چې دی خپل ځان ټیک کوي. لومبی خپل ځان دی چې زه ټیک شم که نه نو زما صدر به هم ټیک یم، زما وزیر اعظم به هم ټیک یم، او زما وزیر اعلی به هم ټیک یم، خو که زه ټیک یم، زه په خپله نیمه ټیک او زه بل کس ته وایم دا کس خراب دی، کرپشن دی، دا دی. زه سټرانګلی په دې باندې بلیف کوم چې زه ټیک شم، زه به خپل کور ټیک کوم، چې زما کور ټیک شي زما محله به ټیک شي، زما محله چې ټیک شي زما کلی به ټیک شي، زما کلی چې ټیک شي دغه شانتې به رو نو ملک به ټیک کېږي. پښتانه د چا احسان کله هم نه هېرو. که تاسو کتلي مونږ به نون سره وو پخوا نواز شریف سره، ځان هم خراب کړو خو هغه هم پرې نه ښوده، ځکه چې زمونږ ورسره وعده وه چې مونږ به در سره ولاړ یو. نو مونږ چې یو ځل چا سره وایي لاس میلاو کړو نو بیا که هغه یې راښکي هم لاس نو مونږ نه پرېږدو، هغه ځان خراب کړو خو پرېږدو یې نه. جی اوکے سر. جی ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ تاج خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا جو سوسائٹی ہے ان کے رہبر ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. سفیر پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پختونوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پختونوں کے توسط سے آپ دوسری کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں نیو یارک اور امریکہ کے اندر؟
पख्तून एक ओपन माइंडेड कौम है। हमने हमेशा है, हमारी मेहमान नवाजी मशहूर है, हमारी ओपन हार्टेडनेस मशहूर है। हम न्यूयॉर्क में सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, चाहे वो जिस ज़बान से जिस इलाके से भी हों, वो हमारे भाई हैं। इस दियारे गैर में हम इनके साथ हैं और हम इनको जो भी हमसे खिदमत हो सकता है हम उनके लिए तैयार हैं। तो आप न्यूयॉर्क से बाहर जो है वो दूसरे भी अमेरिका के अंदर पख्तून रह रहे हैं, दूसरे भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? मैं इनसे यही अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन का साल है, आप मेहरबानी करके अपने वोट को रजिस्टर करें और रजिस्टर के अलावा जो सबसे अहम बात है कि वोट को कास्ट करें ताकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में एक हमारी आवाज़ हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। सब पाकिस्तानी बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारा सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इस पर अभी मेरे शायद आप नहीं आए थे, अपनी गुफ्तगू में मैंने यही अर्ज़ किया कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने पख्तूनों के साथ इंसाफ करना है तो हमें सिर्फ नाम देने में पाकिस्तानी सरकार ने 63-64 साल लगाए। अगर हमारे साथ इन्होंने इंसाफ करना है तो सूबा हज़ारा को बनाने में कम से कम 200 साल लगने चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि सूबा हज़ारा नहीं बनना चाहिए? मैं कहता हूँ कि लिसानी बुनियाद पे बिल्कुल सूबे नहीं बनने चाहिए। तो ये MQM जो है ये उन्होंने ये इशू उठाया सूबा हज़ारा का, तो क्या आप समझते हैं कि MQM जो है वो सही है या गलत है? क्या अच्छा होता कि MQM वाले आके हमारे रूठे हुए भाइयों को साथ मनाते, हमको एक साथ बिठाते कि भाईजान हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम दिया गया है, उनकी जोग्राफियाई हैसियत अपनी जगह, उनके हुकूक अपनी जगह, सिर्फ हमें एक नाम दिया गया है। और हज़ारावाल भाइयों से मेरी इतनी सिर्फ एक इनसे एक शिकवा और एक गिला है कि एक अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम तो आपको पसंद था, लेकिन एक मुसलमान और एक पख्तून का दिया हुआ नाम आपको पसंद नहीं है। तो ये जो बलूचिस्तान के हवाले से मैं सवाल करूंगा कि उसमें पख्तूनों का क्या रोल हो सकता है और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या सुधर सकती है, सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हमेशा जिस हालात से हम दो चार हुए मशरक़ी पाकिस्तान में कि वहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया गया, उनको पूरे हुकूक नहीं दिए गए, और यही मेरे ख्याल में उसी हालात को बलूचिस्तान में रिवाइज़ किया जा रहा है। हमें चाहिए कि उनके जो रूठे हुए हमारे बलोच भाई हैं जो पख्तून हैं उनको मनाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें और उनके जो जायज़ मुतालिबात हैं उनको राइट अवे पूरा करें। तो कोई पश्तो में को ख़ास पैगाम देना चाहते हो पख्तूनों को? पुख्तनो ज़मा ख़्वास्ते तख्वास्ते छः मेहरबानियों कई पखपल जान के इत्तेफाक पैदा कई, पखपल जान के इत्तेहाद पैदा कई, राजी ची योशु सिंह च बाचा खानवे ची या वो कीगू कनी रुकीगू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।